नमस्कार समस्त। आज आम दशम श्रेणी भूगोलर आउ गोटे इम्पोर्टाट से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न ट्रिक्स नहीं कि आसचे आशा करुच्ची आपण मानक निश्चित यह आवश्यक थी। आगामी दिन में आम बोर्ड परीक्षा देवाक जाऊे तेणु आज प्रश्न भारतर जो रेलपथ मंडल रही रेलवे जोन एवं सेमानंकर हेडक्वार्टर मुख्य कार्यालय से विषय गोटे ट्रिक्स मु तैयारी करिछि। तो आमे जानिचंती जे आम भारत रे जहाँ न्यूज अच्छी आम पाखे बही डाटा अच्छी 18टी जोन आम पाखे रही। तो सेटा को सूत्र आकार रे क केउ न्यूज न्यूज क रे गोटे जोन रही के रे 6टी उ रे 2टी आउ न्यूज रे एन फॉर 4टा ई रे गोटे डब्ल्यू रे गोटे एस रे 3टी अच्छी एमती टोटाल 18टी जोन हो। तो आम बर्तमान जीवा के को जीवा के रे क रे आसुची प्रथमे आपणकर कंकण क फॉर कंकण कंकण जोटा आम ताकू इंग्लिश फॉर्मेट रे आम लिखीचे कंकण रेलवे के आर तार कोड हूँ के आर आउ तार मुख्य जोटा यहाँ हूँ आपणकर बर्तमान आम देखा यहाँ हूँ तार हेड ऑफिस न्यू मुंबई एटा रही कंकण रेलवे है। तो सेकेंड रे आम जा प्रथमटा सरला सेकेंड को जीवा सेकेंड हूँ के यहाँ बहुत गुड़ा ये रही 6टी सर्वाधिक 6टी जोन के लेटर धारण करी के अर्थ केंद्र केंद्र रेलपथ में 6टी केंद्र रेलपथ जोन मुझे। तो बर्तमान को मन रखा सहज हम। तो प्रथम गोटी गोटी कर देखा केंद्र रेलवे प्रथम आस केंद्र रेलवे अर्थात सेंट्रल रेलवे सीआर तार कोडटा सीआर अच्छी एवं तार छत्रपति शिवाजी टर्मिनस जोटा आपंकर मुंबई महाराष्ट्र रे जाउछि केंद्र रेलपथ मुंबई सीएसटी। तो नेक्स्ट आम एवं जीवा केंद्र रेलपथर नेक्स्ट को आपंकर ये रही एस सी आर अर्थ आपंकर दक्षिण केंद्र रेलवे साउथ है साउथ सेंट्रल रेलवे आपंकर हेडक्वार्टर कौटी रोचे यहाँ एससी फॉर सिकंदराबाद एससी फॉर हैदराबाद आपंकर सिकंदराबाद तार कोडटा हूँ एससी। ओके देन आम बर्तमान जीवा आपंकर आउ टिके आगू आगेवा। तो तो बर्तमान देखिए जो नेक्स्ट के रे आसुची केंद्र रेलपथ WCR एठो यार अर्थ हूँ आपंकर पश्चिम केंद्र जोटा वेस्ट सेंट्रल रेलवे यार जो हेडक्वार्टर रोचे मध्य प्रदेश रे रोचे जबलपुर। तो यहाँ जबलपुर रोचे जबलपुर रे रोचे यहाँ आपंकर तो जबलपुर देन आपंकर नेक्स्ट आसटा आपंकर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे यहाँ आपंकर यूपी रे जाऊँगी प्रयागराज प्रयागराज अच्छी एवं न्यूली ताहा आपंकर अपडेट होती प्रयागराज रे आपंकर जाऊँगी। तो आम पुणी आगू को टिके आगेवा वर्तमान। तो वर्तमान देखा आपणकर तो नेक्स्ट आउ गोटे केंद्र रेलपथ पूर्व ईस्ट सेंट्रल रेलवे पूर्व केंद्र रेलपथ यहाँ बिहार रे हाजीपुर तार कोड हूँ HJP। देन केंद्र रेलपथर आउ गोटे जोन रोचे साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बा दक्षिण पूर्व केंद्र रेलवे जोटा रोचे आपंकर छत्तीसगढ़ रे सेटा हूँ BLP अर्थ बिलासपुर बिलासपुर रोचे सेटा। तो केंद्र आमर केंद्र रे आम टोटाल 6टी जोन पाइल। तो यहाँ मन रखा दरकार। उत्तर रे आम बर्तमान उत्तर रेलवे आम जा उत्तर रे आपणकर रही ईस्ट कोस्ट रेलवे आपणकर ईस्ट कोस्ट रेलवे आपणकर जानिथिबे ईस्ट कोस्ट अर्थात पूर्व उपकूल रेलपथ 2टी जोन रही जोटा आपणकर दक्षिण उपकूल एवं पूर्व उपकूल रे BBSR उड़ीसा भुवनेश्वर एवं दक्षिण उपकूल रे VSKP विशाखापट्टनम जोटा रही आपणकर। तो नेक्स्ट को आम आगेवा वर्तमान तो वर्तमान
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲେ ଯେ ନର୍ଥକୁ ଆସିଲେ ନର୍ଥରେ ମଧ୍ୟ 4ଟି ଅଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ନର୍ଥ ରେଲୱେ ଉତ୍ତର ରେଳପଥ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୟୁପି। ଦେନ୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ରେଳପଥ ଗୋରଖପୁର ଜିକେପି ତାର କୋଡ଼ଟି ହେଉଛି ଜିକେପି ଗୋରଖପୁର ୟୁପି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସୀମାନ୍ତ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ସୀମାନ୍ତ ରେଳପଥ ବା ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ନର୍ଥ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ମାଲାଗାଁଓ ଆସାମରେ ରହୁଛି। ଆମ ବହିରେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ମାଲେଗାଁଓ। ଆଚ୍ଛା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯିବା ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ରେଳପଥ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି କୋଡ଼ ଅଛି ଜେପି ଜୟପୁର। ଓକେ ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଇଷ୍ଟରେ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ରେଲୱେ ପୂର୍ବ ରେଳପଥ କୋଲକାତା ହାୱଡ଼ା। ଦେନ୍ ୱେଷ୍ଟରେ ପଶ୍ଚିମ ରେଳପଥ ୱେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ମୁମ୍ବାଇ ଚର୍ଚ୍ଚ ଗେଟ୍। ଦେନ୍ ସାଉଥରେ 3ଟି ଅଛି ଗୋଟେ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ସାଉଥ ରେଲୱେ ଚେନ୍ନାଇ ଯେଉଁଟା ଚେନ୍ନାଇରେ ତାର କୋଡ଼ ହେଉଛି MAS। ଦେନ୍ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଆପଣଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ରେଲୱେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ରେଲୱେ କୋଲକାତା। ଦେନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶେଷଟିକୁ ଯିବା। ଶେଷଟି ହେଉଛି ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ରେଲୱେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ରେଳପଥ ହୁବଲି ବହିରେ ହୁଗୁଳି ଲେଖାଯାଇଛି ହୁଗୁଳି ନୁହେଁ ହୁବଲି ତାର କୋଡ଼ଟି ହେଉଛି UBL କର୍ଣ୍ଣାଟକ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆଧରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିପାରେ। ଭାରତର ଯେଉଁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ନଜର ପକାଇଦେବା। ପରୀକ୍ଷାରେ ମେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିପାରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିନେବା ଆମ ପାଖରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି 10ଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ତାର ଫର୍ମୁଲା ରଖିଛି ମୁଁ ଗ୍ରାଷ୍ଟି 7ଟି ଟ୍ରେନ୍କୁ ବୁଝଉଛି ଏବଂ ଆଉ 3ଟି ଟ୍ରେନ୍ BBT DTT SKT। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ମନେ ରହିଯିବ ସହଜରେ BBT ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏଟା ହେଉଛି ଡବଲ ଡେକର ଏଟା ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଏ ତିନିଟା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଘାଷ୍ଟି ଯେଉଁ 7ଟି ଟ୍ରେନ୍ ରହିଲା G ଫର୍ ଗତିମାନ ଆଣ୍ଡ H ଫର୍ ହମସଫର R ଫର୍ ରାଜଧାନୀ A ଫର୍ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଆଣ୍ଡ S ଫର୍ ଶତାବ୍ଦୀ T ଫର୍ ତେଜସ୍ Y ଫର୍ ଯୁଦ୍ଧ। ତ ଆମେ ଏଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ହମସଫର ଗତିମାନ ହମସଫର ରାଜଧାନୀ ଅନ୍ତ୍ୟୋଦୟ ଶତାବ୍ଦୀ ତେଜସ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ଲାଷ୍ଟକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଡବଲ ଡେକର ଆଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କ କ୍ରାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିତ କାମରେ ଆସିବ ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ତାକୁ ମନେ ରଖିବା। ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଆଉ ତାର ଟ୍ରିକ୍ସ କରି କେମିତି ପିଲାମାନେ ଆମେ ମାଇଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍କୁ ହାଲକା ରଖିକି ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ସହଜରେ ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ଦେଇ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।